आद्या सर को जीवु हां जीवा मोबाइल नहीं कि जीवा फोटो के को तू तो जमा फोटो फोटो उठौ न जमा। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मामाली आम्यूज को आपण मानक स्वागत। मु वर्तमान आमर आरपट घर माने दादा घर सान दादा घर मुझे सेठिकी आसती पुओ को छाड़ी तापर मु जाऊँगी बिल को। बिल बाबा अच्छा सेठी आमर धान मेसीन देखा तो सही मुझे जाऊँगी आपण मानक मुझे देखी। आम घर ठारू बिल आमर हाफ किलोमीटर मुझे बिल आड़े जाऊँगी आपण मानक देखौछि। एठी चलुची काम सरीनी एठी हमर घर भी हबो। दादा धान भल होइछि कोन? धान भल होइछि? हाँ तो नष्ट हो गला सब। तापर आमर जो बाहाघर है बापा जमा देखी पाइले बिल को आपाई धान नष्ट हो गला केते गुड़े। सार भी भल दिया पाइलानी बालुंगा बछा हो पाइलानी नष्ट हो गला। ये मिनिमम कई नड़ा हे 1000 जा हम आ कौन कर बिल बड़ गछ अच्छी गोटे बड़ गड़ियाटे अच्छी यहाँ समस्त लस हो तो गोटे बड़ पड़ियाटे अच्छी फिल्डटा समस्त क्रिकेट खेलती। वर्षा जो हो गलानी कि वर्षा जो हो गला सब नष्ट हो गला। लोकंगर तो धान गजा बाहरी जाइए धान तो गजा हो जाइए। आमर ये गोटे घर हम गोटे बखरा 2 बखरा घर हो घर हो गला ये घर करके रही आमर घर हो गला ये आमर घर हम घर करके रहा सेपटे सब चाष करेंगे एपटे घर हम सेपटे किसी चाष कर पानी सुविधा भी नहीं पानी सुविधा नहीं ये आमर से गोटे खाली गाड़ी आमर एपटे भी नाल ना जे पानी आसीज सेपटे गड़िया जहाँ पानी मड़ा हुए जी पानी थाए चाष हुए पनीपरिया केत लगा हुए टाइम रे वर्षा हो टाइम रे वर्षा होनी जो टाइम रे वर्षा हवा कथा से टाइम रे होनी जो टाइम रे वर्षा हवा कथा से टाइम रे होची जहाँफल फसल नष्ट होची। आमे जीवा आमर रोसई होउथिला सेपटे बापा एपटे नाहांती रोसई पाखरे बापा थिबे एठी जो काम करूचंती से माने आउ बापा आउ जने पीसा भाई अच्छे सब रोसई होची से सब खाइबे समस्ते ये रोसई होची से पटे जो घर अच्छी से रोसई होची ये जो घर देखा मुझे ना से देखिए।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖା ହଉଛି ଚେୟାରଟା ଦେଲୁ ଯିବୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖିଆ। ମାଛ ସେ ଘରେ ବଇଛୁ ମାଛ ତା କହିବା କଥା ଚିକେନ ତ ମୁଁ ଖାଉନି ମାଛ ଖାଇବ। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ସିଏ ଯଦି ଚିକେନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଚିକେନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନୁ କଣ କହିବି? ତାହେଲେ ବଡ ବାପା କହୁଛ ନା ମ ସେଇ ସବୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଜାଳ କମେଇଲି ଯାଅ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଛୋଟ ଚୁଲିଟେ ଅଛି। ଛୋଟ ଚୁଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ରୁଟିଟା। ଅଇନା ବୋଧେ ଚିକେନ ପଇଲା। ଘରଟାରେ ଅଛି। ହଁ ଘରୁ ଆସିଲି। ଏଇଟା ତରାଟ ଗଛ ଫୁଲ। ଏଠି କଣ ବିନି ଆଳୁ ଗଛ ଏରା ସବୁ ଆଳୁ ଗଛ। ସବୁ ଆଳୁ ଗଛ ସବୁ ପିସା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କଣ ଲାଗିଛି ଝୁଡୁଙ୍ଗ କି କଣ ଏଇଟା। ଏଠି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଠି କେତେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି ସବୁ। ତାଙ୍କର ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆସିବି ଠିକ୍ 2:30 3ଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଆସିବି। ଏଠି ଧାନ ଷ୍ଟୋର ହେଇକିରି ଏଇଟା ଆମର ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପାଣି ଘର। ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆସିଗଲା। ଘର ତୁ ଜାଣିନୁ? ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ ଲୋ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଆମର ଧାନ ଉଡା ହଉଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯିବି। ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଟି? ତୁ ବା କହିଲୁ ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶା ନାନା ଘରକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆଦ୍ୟାଶା ନାନା ଘରେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏ ନା ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶାକୁ କହିଦେଇକି ଆଇଲି। ସେ ନାନା ଟିକେ ଫୋନ ଲଗେଇଲ ଟିକେ, ସେଠୁ ତମେ ଫୋନ ଉଠେଇଲନି। କଣ ମୁହଁ ଧୋଇବନି ବୋଲି ପଳଉଛି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲୁନୁ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ।